মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ 9 নম্বৰ পাঠত থকা সুমন এক উপবনকে এই কবিতাটিৰ অনুশীলনীত থকা গোটেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি দিম। তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লিখি ল'বা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া অভ্যাসমালাত 1 নম্বৰত দিয়া আছে সংক্ষেপ में उत्तर दो, অতি চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ, कविता में सुमन और उपवन किन्हें कहा गया है। अर्थात कविताটোত सुमन अर्थात फूल और उपवन बा बागिचा बुली काक कोৱা হৈছে। এতিয়া उत्तरটো हल कविता में सुमन आदमियों को और उपवन इस संसार को कहा गया है। अर्थात कविताটোত फूल माने मानुहक और बागिचा माने এই সংসাৰখনক বুজাইছে। एबार ख नम्बर प्रश्नটো हल फूलों की कलियाँ किससे खिलती है। अर्थात फूलों कलिबोर कार सहायत फुले। एतिया उत्तरটো हल फूलों की कलियाँ सूरज की किरणों से खिलती है। अर्थात फूलों कलिबोर सूरजर किरणर सहायत फुली उठे। एबार ग नम्बर प्रश्नটো हल भ्रमरों के गुंजन कैसे लगते हैं। भ्रमरार गुंजन केनेकुवा लागे। उत्तर भ्रमरों के गुंजन मीठा लगते हैं। अर्थात भ्रमरार गुंजन मीठा लगे। एबार ख नम्बर प्रश्नটো हल कवि के अनुसार हमारा माली कौन है। कविर मते आमार माली कौन। उत्तर कवि के अनुसार भगवान हमारा माली है। कविर मते भगवान आमार माली। 9 नम्बर चांदनी किसको नहलाता है। अर्थात चंद्रय काक गा धुआय। उत्तर चांदनी मनुष्यरूपी हम सबको नहलाता है। अर्थात चंद्रय मानुहरूपी आमी सकलोके गा धुआय। एबार 2 नम्बरत दिया আছে उत्तर लिखो। এই 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক অলপ দীঘলীয়া হ'ব। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল कवि ने उपवन के फूलों को किन कारणों से समान कहा है। अर्थটো हल कविये बागिचार फूलবোৰ কি কাৰণত সমান বুলি কৈছে। এতিয়া उत्तरটো হ'ব कवि ने उपवन के फूलों को समान कहा है। उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल है। वह विभिन्न होते हुए भी चरित्र या कर्म एक ही है। उपवन को शोभा बढ़ाना। एक फूल शोभा नहीं बढ़ा सकता, सभी मिलकर शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें कवि ने समान कहा। अर्थात कविये उद्यानत थका सकलोবোৰ फूलके एके समान বুলি এই কাৰণেই কৈছে যে এবিধ ফুলে উদ্যানৰ শোভা বঢ়াব নোৱাৰে, সকলো ফুল মিলিহে উদ্যানৰ শোভা বঢ়াব পাৰে, গতিকে সকলোবোৰ ফুল একে বুলি কৈছে। এইবাৰ 2 নম্বৰৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল कोई रंगों के फूल उपवन को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग देश को शोभा कैसे बढ़ाते हैं। अर्थात विभिन्न रंगर फूलबोरे उपवনৰ शोभा बढ़ाय, সেইদৰে विभिन्न जाति उपजातिर लोकসকলে কেনেদৰে দেশৰ শোভা बढ़ाय। এতিয়া उत्तरটো हल देश बहुत विशाल होता है, एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। किसान खेती करता है तो इंजीनियर कल कब्जा तैयार करता है। डॉक्टर बीमार ठीक करता है तो शिक्षक छात्रों को पढ़ाया करता है। बुनकर कपड़े बुनता है तो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं। इस प्रकार हर लोगों के काम के द्वारा ही देश आगे बढ़ सकता है, इसलिए देश की शोभा बढ़ाने के लिए हर आदमी को सहयोग देना पड़ता आवश्यक है। अतः हम सब मिलकर काम करने से देश की शोभा बढ़ेगी। ইয়াতে কৈছে দেশখন বহুত বিশাল, এজন মানুহে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে। খেতিয়কে খেতি কৰিলে ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কল কাৰখানাত কাম কৰে। ডাক্তৰসকলে যদি বেমাৰ ঠিক কৰে তেন্তে শিক্ষকে ছাত্ৰক পঢ়ায়। বোৱনীয়ে যদি কাপোৰ বয় তেন্তে বৈজ্ঞানিকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰে। এইদৰে প্ৰত্যেক মানুহৰ কামৰ দ্বাৰা দেশ আগবাঢ়ে। সেই কাৰণে দেশ আগবাঢ়িবলৈ সকলো মানুহে সহযোগ কৰাটো পৰম আৱশ্যক হয়। এবাৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল 2 নম্বৰৰ গ प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है। कविताটোৰ পৰা আমি কি শিকিবলৈ পাওঁ। उत्तर सुमन एक उपवन के कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जाति धर्म भाषा आदि अलग अलग होते हुए भी
हम एक ही भारत माता की संतान हैं, हमारी खून एक है। एक उपवन में अनेक प्रकार के सुमन रह सकता है, पर सभी मिलकर ही उपवन को शोभा बढ़ाती है। उसी प्रकार हम भारतवासी एक है। अर्थটো हल सुमन एक उपवনৰ कविताটোৰ পৰা আমি ইয়াকে শিকিলো যে আমাৰ জাতি ধৰ্ম আৰু ভাষা আদি বেলেগ বেলেগ হলেও আমি সকলো ভাৰত মাতৃৰে সন্তান। আমাৰ তেজৰ ৰং একেই। এখন বাগিচাত নানাবিধৰ ফুল থাকিব পাৰে, কিন্তু সকলো মিলিহে বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আমি ভাৰতবাসী একেই। এইবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল संसार एक उपवन है और हम उसके फूल है। इस सन्दर्भ में अपनी राय प्रस्तुत करो। সংসাৰখন এখন বাগিচা আৰু আমি তাৰ ফুল। এই সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰা। उत्तर सुमन एक उपवन के यह कविता एक प्रतीकधर्मी कविता है। वास्तव में भी यह संसार एक उपवन की तरह है, जहाँ रंग बिरंगों के लोग रहते हैं। सबका जाति धर्म भाषा अलग अलग है, लेकिन एक ही मालिक की अधीन है। जिस प्रकार एक उपवन में हर प्रकार के सुमन खिलता है, उसी प्रकार हमारे देश में हर जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं। जिस तरह एक उपवन में हजारों किस्म का फूल होते हुए भी धर्म एक ही है, उसी प्रकार हम सब भी अलग अलग होकर एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, एक ही धरती पर पलते हैं। ইয়াৰ অৰ্থটো হল এখন বাগিচাৰ ফুল। এই কবিতাটো এটা প্ৰতীকধৰ্মী কবিতা। বাস্তৱত এই সংসাৰখন এখন বাগিচাৰ দৰে, য'ত ৰং বিৰঙৰ মানুহ বাস কৰে। সকলোৰে জাতি ধৰ্ম ভাষা বেলেগ বেলেগ, কিন্তু আমি সকলো এজন মালিৰ অধীনত আছো। যেনেদৰে এখন বাগিচাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল ফুলে প্ৰতিপালিত হয়, সেইদৰে আমাৰ দেশতো প্ৰত্যেক জাতি ধৰ্মৰ লোক বাস কৰে। যেনেদৰে এখন বাগিচাত হাজাৰ প্ৰকাৰৰ ফুল ফুলিলেও সিহঁতৰ ধৰ্ম একে হয়, সেইদৰে আমি সকলোৱেও বেলেগ বেলেগ হৈও এখন আকাশৰ তলত বাস কৰোঁ আৰু এখন পৃথিৱীতে পালিত হওঁ। উত্তৰটো অলপ দীঘলীয়া, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা অলপমান চমুকৈ আধামান লিখি দিলেও হ'ব। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে পাঠ কে আছপাছ। 1 নম্বৰটো নালাগে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম। ভাৰত विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों वाला सुंदर देश है। इस कथन का आशय स्पष्ट करो। এতিয়া उत्तरটো हल विविधता में एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। एक सुंदर सी फुलबाड़ी में जब भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिलते हैं, तो देखने वालों को बहुत खुशी मिलती है। हर एक फूल फुलबाड़ी की सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वैसे ही भारत की बहुभाषिक संस्कृति को इनकी हर एक भाषा से हर एक संस्कृति से परिपुष्टि मिलती है। इस भारतवासी भाषा धर्म जाति साहित्य संस्कृति आदि से मिल होते हुए भी हम एक ही भारतवासी है। এতিয়া ইয়াতে কৈছে বিবিধতাৰ মাজত একতা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখনি সুন্দৰ বাগিচাত যেতিয়া বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ ফুল ফুলে, তেতিয়া তাক চোৱাবিলাকে বহুত আনন্দ পায়। প্ৰত্যেকটো ফুলেই ফুলনিখনৰ সুন্দৰতা বঢ়াই তোলাত চেষ্টাৰ ত্ৰুটি নকৰে। ঠিক তেনেকৈ ভাৰতৰ বহুভাষিক সংস্কৃতিক ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো ভাষাই প্ৰত্যেকটো সংস্কৃতিয়ে পৰিপুষ্টি যোগান ধৰে। আমি ভাৰতবাসীসকল ভাষা ধৰ্ম জাতি সংস্কৃতিত বেলেগে হলেও আমি এক ভাৰতীয়। এইবাৰ 3 নম্বৰটো দিয়া আছে পাঠ কে आसपास। 3 নম্বৰ सोचो समझो और रेखा खींचकर मिलाओ। মানে ভাবিবলৈ কৈছে, ভাবা বুজা আৰু আস্তানি মিলোৱা। এতিয়া এইকেইটা মই মিলাই দিছোঁ, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা মিলাই ল'বা। মৃত্যুটো মিলাই দিছে ইয়াতে জন্ম। তাৰপিছত অৰ্থাৎ মাটিত জন্ম হয়, পৃথিৱীত জন্ম হয়। সূৰ্য ধূপ, সূৰ্যই কি দিয়ে? ৰ'দ দিয়ে। সূৰ্য ধূপ। তাৰপিছত পৱন ঝোলা। তাৰপিছত চান্দ চান্নি, গুঞ্জন ভ্ৰমৰ, উপবন শোভা। এইকেইটা ইয়াৰ পৰা মিলাই ল'বা এনেকৈ। আৰু বহীত লিখিলে তোমালোকে পোনা পোনা লিখিলেও হ'ব, এনেকৈ মিলাই থাকিব নালাগে। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবা, আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি আমি
ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এইখিনি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছে গ্ৰামাৰৰ, কালি আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম।